Hi guys, samahan niyo ako. Kakain tayo sa Jollibee. Hindi ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na. Pasok na tayo guys sa Jollibee. Tsaka mag-order na rin tayo. Let's go na. Mag-order muna ako guys. Order po. Order lang ako saglit guys. Upo na tayo. Ayan. Fries, Coke, chicken, Coke float, at yum burger. Yan lang yung in-order ko guys. Kain tayo guys. Yum 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 yum. Ang sarap guys ng yum burger. Balik ako dito guys sa susunod. Yay! May kaibigan na tayo guys. Nakakain na rin. Let's go guys. Kain na tayo. Yum 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 yum. Ang sarap talaga ng yum burger nila. Fries naman. Jumbo fries. Yum 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 yum. Ang sarap ng jumbo fries nila guys. Rate ko dito 10 over 10. Yum 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 yum. Ang sarap talaga ng jumbo fries guys. Sa susunod o-order ako nento 2. Sa susunod guys, isasama ko mga kaibigan ko. Abangan nyo guys. Yum 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 yum. Ang sarap talaga ng jumbo fries guys. Yum yum yum. Ang sarap talaga guys. Pusin lang natin to guys. Yum 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 yum. Ang sarap talaga ng jumbo fries nila guys. I-rate ko to guys 10 over 10. Yum 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 yum. Sarap talaga ng jumbo fries. Kakainin na natin ang Coke float guys. Let's go na. Yum 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 yum. Ang sarap guys. Rate ko Coke float nila 10 over 10. Ang sarap. Yum 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 yum. Yum 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 yum. Ang sarap talaga ng Coke float nila guys. Yum 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 yum. Ang sarap talaga ng Coke float guys. Ubusin na natin guys. Ubos na. Yum 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 yum. Ang sarap talaga ng jumbo fries nila guys. Yum 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 yum. Tapos na tayo kumain guys. So dito na lang magtatapos ang video guys. Bye bye. Thank you for watching.